Hi guys, so welcome back to my video presentation, and this is still lesson 3, the computer system. So means this is a continuation. No? So and this topic is all about hardware and software. Okay, so let's start. Computer hardware and software. So computer hardware is called hard because once it is built, it is relatively difficult to change. So muna sang ginatawag sa hardware, no? Tungod kay lisod na sa utrohon. Kung mautro magani siya, mautro magani dyan dagway, but it needs time to process, no? Para mautro. However, computer system hardware by itself is useless. So muna guys, ang computer system hardware is useless na siya ang part sa computer. Mga hardware. Useless na siya kung why software. Okay, so it must be given directions as to what to do called a program. So muna, hatagan to na siya og directions or task pinaagi sa program or software. So muna si operating system. Muna yung hatag og task sa hardware. Then the programs that cause the computer hardware to do work are called software. So muna ang programs or ang butang nga mo'y naghatag og task sa hardware is ang software. They are soft because it is relatively easy to change both the instructions in a particular program as well as which program is being executed by the hardware at any given time. So, muna sama sa ganyan ganihan nga si software mas dali ra sa utrohon tungod kay lines of codes ra sa guys. Then when a computer system is purchased, the hardware comes with a certain amount of software which facilitate the use of the system. So, computer hardware. So, peripherals refers to the hardware accessories that are connected to the processor. PC hardware is categorized according to the basic computer function. So, na lima ka types of hardware sa PC. So, na input hardware, processing hardware, output hardware, storage hardware, and communications hardware. Okay, so mag-una ta ni input hardware. So, input hardware consists of external devices that is components outside of the computer CPU that collect data and provide information and instructions to the computer. So, mga text input device or kumayon tag input hardware is maoni say kuan nga para maka-input ka og data. Para maka-input kag data. So, una is keyboard. A device used to input text. So, mo ni gamit para maka-input ta og text. Characters by depressing buttons or keys similar to a typewriter. So, I know nga familiar na tag keyboard, no? So, di na kinahanglan nga ko nag-picture. Then, so pointing device, optical mouse. So, si pointing device is input hardware gyapon na siya. Kana si mouse is kananay arrow bitaw. So, input na siya. Optical mouse uses lasers or LEDs to track the surface under the mouse to determine its motion to be translated into mouse movements on the screen. So, ang example sa optical mouse is mo na siya asara ni puwa. Okay. Di mabitad. Okay, so kanana nagsiga puwa daw kanana. Okay, so manaza kani nga mouse is LED type ni siya guys. LED type ni siya nga mouse kanang nagsigag. Kanang nay magsigag puwa or naza LED na. Naza LED diri sa ilaw na diri LED. Okay, so manaza so muna is optical mouse. Then trackball, an exposed protruding ball housed in a socket that detects rotations about 2 axes. So kana sa guys, kung nakabantay mo na lingin daw. Pero mouse, okay. So kana sa muna sa ginatawag og trackball, kana trackball mouse na nazay bula. So ang katong sa una guys, sa katong naabtan na elementary pa ko. So ang trackball is di makita diha di makita man naman bag-o karon nga trackball para kuan siya na diha but ang daan nga trackball sa una is naas ilawom ani, di ba? Ang karon is kato namang LED. So ang sa una is nay bulas ilawom, ujog-ujog nimo sa una mag tingog-tingog jud. Okay, so mo na say kuan trackball mo tinaabtan na ho tong elementary pa ko. So karon bag-o naman sa LED naman sa mas paspas ang katong trackball god. Once nga sigihan nimo guyog, madaot man tong nas ilawom ato, mao nang di na mo gana ang mouse. So palit na mo kag bag-o. Okay, so pointing devices, padadyon gyud ta touch screen. So si touch screen, so I know nga
kuha na taan nino kanang familiar na ta, a type of display screen that has touch sensitive transparent panel covering the screen. So mano sa touch screen, muna example na is atong cellphone. Light pin, a stylus with a light sensitive tip used to draw directly on a computer's video screen. So light pin, kung nakabantay mo na mura sa lapis bitaw or ball pin. So muna sa nga kuan light pin, mugana na sa katong mga cellphone uban sa una nga gamitag ingato light pin kay aron kuno di bagaras. Okay, so sa una to. Then touchpad, a small touch sensitive pad used as a pointing device of some portable computers. So si touchpad na touchpad mao na dyan sa built-in nga mouse sa or built-in nga pointing device sa netbook, laptop, notebook or sub notebook. Okay, so mao na mga built-in nga touch pointing device. Okay, so another input hardware is audio input devices. So si microphone, an acoustic sensor that provide input by converting sound into electrical signals. So microphone, guys, mao ni si kuan. I know familiar na taani. But kaning ang main function ni kuan microphone is ija kuno i-convert ang atong tingog into electrical signals. Okay, so kana bitaw magtawag-tawag guys sa cellphone guys, din hinay either one of kuan ikaw ba or kato imong katawag hinay ang signal mo dinamo yun nga choppy utod-utod imong tingog nahalatahi aron matibuok. So mautod-utod na sa guys once og hinay ang signal tungod kay ang atong tingog i-convert man lagi into electrical signals. So once nga hinay ang signal magutod-utod ang signal ana ang imo pong tingog magutod-utod mo na ikabot na kuan kitahay ang imong katawag hinay ikabot madunggan nimo utod-utod dyan tingog tungod kay hinay ang signal. Okay? Then next is gaming devices. So ari na punta sa gaming but still input hardware gyapon sila. So joystick. So joystick consists of a handheld, so manidagway ni one joystick. Handheld stick that pivots around one end to detect angles in 2 or 3 dimensions. So kani si joystick kana mo na gamit sa kanada mga magduwa bitaw NBA o sa panada mga duwa. So 360 box o sana 360 ba sa so, tawag yan ang kuan basta kana mga duwa-duwa. So ni gamit. Aharo jud nagamit sa una guys kani manihon na kuan jud gamepad a general handheld game controller that relies on the digits, especially thumbs, to provide input. So kani siya baro mag nakagamit ba mo ani, but ako nagagamit jud ko ani katong nausom lagi DVD sa unang. DVD ba dyan ka na libre nga ingani duha ka buo kay para magduwa mo ka ng games. Sabay libre CD para magduwa mo ka itong Super Mario, Tank 1, Tank 2, naapay ka itong Adventure Time. So nato daghang duwa ano guys, mo ito yung paboritong duwa sa unay. So baro man karon og napabay libre ngani sana yung palikid DVD. Muna sa gamepad. So mao gihapon input hardware gihapon ta barcode reader. So si barcode reader is muna si murido ka ng mga barcode. So example ni barcode is mamong ko ha. Okay, so dara muna example ni barcode. Okay kanina guys, kare kana. Muna si barcode. Kanang zebra nga porma nga nag-iningon na guys. Nag straight raza. Muna si barcode. So si barcode nagrepresent na siya vertical zebra stripe marks printed on product container. So muna si barcode nagrepresent na siya as code na siya, but ang bag-o karon is na naman ko QR, quick response code. So si QR is mao tong bag-o na tatay ana siya kanay babaw kada muna na sa QR code. So muna kalahian ni barcode ug ni QR. So ang kalahian po ni barcode ug ni QR, si barcode is only one digit ra dun na dia. Only one usara na sa ka word o sa ka word na siya. Then numbers, then mabutangan talag letters ni barcode. Okay, so pwede sa mabutangag letters. But di naman sa pwede makunag space. While si QR is pwede naman sa labing dagan na bisan pag usa ka paragraph na pwede na masud ni QR. Okay, so mana barcode reader si jama oy mo kuha ni barcode pwede po na mabasa na po yung barcode reader nga mabasa po QR code. Okay, then digital camera takes a still photograph, stores it, and then send it as digital input into the computers. So si digital camera familiar na po na so na naman idagan sa atong cellphone. So
image scanner, webcam. Okay? So, di naman na ito na-discuss, sabot naman tana. Okay, so, arita next is processing hardware. So, si processing hardware retrieves, interprets, and executes software instructions. So, components, na iduha ka components ang processing system unit o central processing unit or CPU. So, system unit, the principal processing elements within the system. Central processing unit interprets software instructions and process data into information and usually called by a heat sink and fan. Okay, so arita ni system unit. So, mao na yung ipakita ganyan, no? System unit katatayang nas video ganiha. Tong gi-videohan. Katong tibuok do sa mismo, tibuok. Okay, so one is many parts ni system unit. Power supply supplies electrical power at appropriate voltage to all components in the system unit, which includes power cord, switch, and cooling fan. So, mao na to ang kuan katong sa lain nga topic, katong sa another sa lain nga video na ho, no, nga ang main function ni power supply is pag-convert AC to DC. Alternate current is i-convert into direct current. So, motherboard or system board, so napanidagan sa ngan, pwede mo tawag na ito MUBO, motherboard, system board, circuit board, main board, an electronic circuit board that contains the CPU and main memory. So, how mo ikuhan i-explain sa pagka-previous nga lesson or topic nga si motherboard is ang isang main function serves as kuan na niya, murag konektahan na rin or tulay rin po niya dahil ipang konekta ang another parts sa computer. Okay, but si Japoy mo kuan po siya mo regulate sa current nga gikan ni power supply, i-regulate ni motherboard kung unsa ray kanang lanon ni CPU, ni RAM or sa other parts sa computer. Okay, so storage hardware. Storage hardware provides permanent storage of information and programs for retrieval by the computer. So memory, so na duha ka types, no, si memory o disk drive, so also called primary storage. So kanang memory, so duha po na sila ka one memory, primary storage, then disk drive termed as secondary storage. Okay, so memory refers to computer chips that stored or hold data for processing, instructions for processing the data and information, and for quick retrieval by the CPU. Types of memory is na duha, RAM o ROM. So random access memory o read-only memory. Okay, so si random access memory or RAM, known as volatile memory because the information within the computer chips is lost when power to the computer is turned off. Typically, programs are transferred from storage on a disk drive to RAM. Okay, so sama na sa akong gingon pag previous lesson or topic nga si RAM, kuha na sa temporary na nga mga files nga ma-save diri. Mo ni mga files nga naa sa programs nanadao kani gingon diri nga programs transferred from storage on a disk to RAM. So mao lagi nang dugay ma-open ang first open nato sa application, dugay siya tungod kay mag-save pa siya og files adto sa RAM. But i-close na to anang ato application basta di sa ma-restart once mo open tag utro og another same nga application. So mas paspas na siya unlike sa unang open nato. Okay, so volatile memory siya or temporary memory tungod kay once nga ma-restart or ma-shutdown na itong computer, automatic ma-delete or ma-lost na nga itong mga files nga na-save sa RAM. Okay? Used to store the information and instruction that operate the computer's program. So, ang pangutana diha, unsa may mga mga files nga ma-save sa RAM. Okay, so ang mga files ra nga ma-save sa RAM is kadto ra mga application nga files. Mga application nga na-install or na-installed sa atong computer. Once nga ma-open tag application, mga files application, i-save sa RAM. So, maura to. Wa adyo laing files. Kanang mga files nga to, mga personal file is di dyan na sa pwede ma-save sa RAM. Okay? So, then next is read-only memory or ROM. Contains critical information and software that must be permanently available for computer operations such as the OS that directs the computer's action from startup to shutdown. Referred to as non-volatile memory because the memory chips do not lose their information when power to the computer is turned off. So, maniza si ROM. So na diha permanently na sa diha. So, di na sa ma-delete or ma-erase ang mga files nga naa ni ROM. Okay, so read-only memory. So, COS naa ni ROM. Okay?
Then disk drives allows users to store data or information permanently which is separate from CPU. So what's that? So mo na nga kuan. So hard disk drive, compact disk, flash drive of DVD, so types of disk drive. Okay, so kanang flash drive mao na atong ginatawag og kuan. So kana pong moingon tao term bitaw nga USB. Asa gahong USB? So di na sa may saktong term nga USB kang USB is stands for Universal Serial Bus. So si flash kuan jud USB flash drive, okay ra og USB flash drive, imong supod jud flash drive, but sakto nga term na is flash drive jud. Okay, so di jud USB, sa job na sa mo yung tag USB. Okay, so mabdo na nga ipoy kuan dia sa likod is USB port na siya. So sa kanan na siya das mga USB nga type nga mga kuan, mga hardware. So USB flash drive tungod kay USB ang iyang porma. Okay, so next. So DVD, familiar na taana no. So same ra na sa CD, dagway, but ang nakalayan ra sa DVD ug CD, ang CD is gamay ra na sa memory. Unlike sa DVD nga tag dagko na sa mga memory gig na siya, din ang CD is kuan ra mga MB ra ng CD. Okay, so storage hardware, hard disk drives or HDD, a permanent part of the computer which can store large amount of information and retrieve that information very quickly. So atong mga files ma-save na diha sa atong mga personal files no, ma-save na diha sa hard disk drive. Okay? So compact disk, the most common type of removable media suitable for music and data. So compact disk or CD. Then USB flash drive, a flash memory data storage. So mana integrated with a USB interface, typically small, lightweight, removable and rewritable. Okay, so mao na siya, USB flash drive. So familiar na tana, digital versatile disk or DVD. So a removable media that is the same dimensions as CD. So same ra sa dimensions sa CD or pareha sa dagway, but stores up to 12 times as much information. So mas dako ra man sa kuan memory unlike sa CD. Mao na si DVD. Okay? So output hardware. Output hardware refers to external devices that transfers information from the computer CPU to the computer user. Okay, so si output hardware is mo na ang pagkuano nga makitaan pag-transfer sa information padungad to sa computer user or sa nato nga makita tag mga information. Okay, so forms of output. So naay duha ka forms of output, soft copy o hard copy. Soft copy, a form of output that cannot be physically touched. So, di sa mahikapan. Ato sa magitaan, but di sa mahikapan. So, mo na nga itong mga personal files. Okay? So, mo na mga files ito nga naasud, nga pwede na ito i-save sa flash drive, sa atong computer, or sa, kung ano, sa memory. Okay? So, hard copy, a form of output that can be physically touched. So, ato na sa mahikapan. So, mo na sa nga, e.g., printer or plotter. So, kanina mga example, printer or plotter. So, mo na yung, kung ano, printer, kasabot na sa printer, plotter, kanang plotter guys, mao na say printer or mao na tawag sa printer sa tarpaulin. Okay, so mao na plotter ang ana guys, di na say mo printer. Plotter na mao na mo print og tarpaulin. Okay? So una monitor, video display. Okay, so di na naman ta mo kuha na ng monitor, di na ta mag-explain na tungod kay kasabot na ta. Familiar na ta sa monitor. Alito sa display commonly takes two forms. So, duha ka forms ang monitor. Cathode ray tube o liquid crystal display or LCD. So, cathode ray tube or CRT, mao to ang katong daan bitaw nga computer. So, monitor. So, wa na mo koy monitor na to. Sa una, diha to mo diri sa una. Katong mga karaan nga katong kita bitaw mga murag TV nga katong naay murag naingog likod na dako bitaw ko lubot, na pay lubot ang computer sa orang sa monitor na pay lubot. So mao to si jay cathode ray tube. Kanang cathode ray tube tungod sa akong ka curiosity man jud lagi, curiosity kills. So diha toy computer kay among computer dito sa punong na toy computeran lagi ija nang gilabog ang monitor. Gisugo ko ni ja nga palihog ko labog naman ani didto kay kawan way buot ang bata malagi ta masunurin bisan di atong ginikanan char. Bitaw, so mao to ang kadtong monitor isang ipalabog na ako itong gikuan ilabog tinga ako dako ba dyan ang kuan lagi kay nabukdo maglikod tanaw na curious ko sa kay sod nga ni so mao to nga akong gibuak akong gikuan jud gitanggal jud kuan akong giabli pag abli na kay bawo si sod kunin mura ra kanay nakabantay mo nang sa
projector, ang projector. Mura sa dagdag mura sa projector. Ang katuring na ingon, kanang na isa, ijang bildo, kanang sa monitor doon mismo, ijang screen, wala na, abhak na padung dito. Parang nakuha ang abhak ram din na. Mga itong nakuhaan ko, tungkol sa kakrelios lagi. So mga itong nakaibaw ko, gamay raman din, mura na sa projector. So kanang projector, kato diretso, gyapon na siya. Okay? So liquid crystal display or LCD. So mo na ni bag-o karon kan mga flat na lagi. Mas nindot yung sa una kay napay piniining no. Agkaron flat naman. Without so mo na sa LCD mo na mga flat na. Bisa na sa maatubangag malikod, flat na. Mo na maglibog ta nagtalikod ba nagatubang. Okay, so sa una may buwan ni mga kani nagatubang ni talikod. Kay bukdo maglikod. Okay, next, printer. So, a computer peripheral that puts text or a computer-generated image on paper or on another medium like a transparency. So, common examples that matrix, ink, jet, or laser. Okay? So, I know, kuha na po tayo ng printer. Kasabot na po tayo sa kuha na ng printer. Sound card and speakers. Output sound through speakers. So, speaker, wala na. Okay, so, platter draws pictures on paper and used in engineering applications where precision is mandatory. So, mana sa guys, platter guys. Atong ikuan nagkuan image para makakuan ta. So, kana mo nang tarpaulin. Nga na nakadako po ng platter guys, no? Dako dito. Okay, so next, communication hardware. Communications hardware are devices that send data, information or programs from one computer or storage device to another. So, mana na communication hardware para magka-communicate ang hardware to another hardware or device to another device. So, pwede sa si system unit or ang computer, pwede sa mo mag-connect ngadto sa telephone. Okay? So, mana pinaagi ni modem. So, modem stands for modulator, demodulator, which converts digital signals sent by a computer to analog signal and back. So, mabda nang kanang sa mga CIA or sa panadiha ang mga salida, guys, nga ang computer, nga na computer, ug na gani mo tawag sa telephone, kanay mga kawat-kawat intahay. Nago nakita nga salida nga kawat-kawat. So yung title is Money Heist sa kuha na sa Europe. Sa Europe na sa. Inagtawag sa kuan. Telepono, ikuan sa telepono, ang kadtong call, masave nga to sa computer, automatic. So ano sa, tungod na sa ni modem. Okay? Computer software. So, arita ni computer software. Categories of software. So, naiduha, system software o application software. So, system software sets the rules on how the computer, its peripherals, and programs should work together. Application software includes programs that do real work for users. So, si system software, mao ni ang nagkuhan og rules sa computer. Sa ijang peripherals or sa hardware, mao ni say naghatag og rules or balaod or listahan or task. Okay? So, mao na si operating system. Under na sa ni system software. Then, application software is mao na mga application nga pwede na ito gamiton sa ni MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, mga duwa, mga games. So, mao na application software nga magamit nato sa mga magamit nato as users. Okay? Then, classification and types. So, software, na iduha ka kuano system software o application software. So, sa system software mo na sa under operating system, file management tools, utilities, compilers, debuggers, assemblers. Okay, so OS mo na sa under sa system software. Application software. So image processor, word processor, spreadsheets, databases, games, and communication software. So mo na sa communication software mo na ni mga Facebook, Messenger, Twitter, sa paniuban diha ano. Okay, so next, system software allows the computer to manage its own resources and run basic programs. So the most common example of a system software is the operating system or OS. An OS lets you use different types of application software. So application software, commonly known as end-user programs, makes up the majority of software available in the market. It sits on top of SS because it is unable to run without the OS and system utilities. Two major types of application software, packaged software, and custom written software. So kana si software guys, di na zamuraan kung wapog kay operating system or OS. Okay? Okay, next, packaged software. Packaged software, also known as general purpose applications. So, mo yung general purpose kung asa naana na tanan. Example no, WPS sa kana sa atong cellphone. Mo open ta og
.docs or kanang mga .docs nga apps, no, .docs nga files ma-open na sa WPS, di ba? So mga .ppt nga files or presentation nga files kanang sa PowerPoint, sa Excel is pwede na sa. So kana si WPS is general purpose application na sa tungod kay naa na sa halos kuan. Pwede sa mabasa o di na kay usa kundi duha, tulo, upat ka types of files. Programs that perform common information processing job for end users such as MS Word, MS Excel, or PowerPoint. Okay? So, custom written software, also known as application-specific program. So, mga custom written software is kanang kami jud mismo, mga programmer, may naghimo sa software. Example, kanang sa logbook, bitaw, sa logbook. So, kanang sa custom written software na sa tungod kay kami naghimo na, kami nag-design, kami mo nagkuhan tanan. Okay? So, usa-usa na sana. Mga example na is accounting or ledger, marketing, finance, employees, log. Okay, so many mga examples sa custom written software. Program written by professional programmers for a specific purpose. Okay? So, mara sa guys, mara sa tanan no. So, hinaut no nga daghan mo nakatiguhan niya ni nga lesson or kani nga topic. Okay, so the next topic or lesson, so kaya pong i-send ang link sa atong group chats. Okay, so God bless and thank you for listening.